कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः हे ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गस्थम् तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परः स महेश्वरः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरि ओम। We are going to do Paduka Puja, Shodashopachara Puja today. You know, May 8th was Gurudev's birthday, Chinmaya Jayanti. So on account of that, and also this year is especially your 75th anniversary of Chinmaya movement. So in order to show our respect and love to Gurudev, so we are doing this, okay? So Shodashopachara Puja, 16 step. And I have all learnt about this in most of the classes, right? Just like you invite a special guest to your house or a special friend, when he comes, you just don't start the discussion with him, right? You welcome him and then you offer him a seat, offer him tea or coffee or snacks, and then you start discussion. Same way, Lord arrives and is a very special guest, right? So we treat him with 16 steps of upacharas. Okay? And why do we do that? So also called upasana. So when you do this upasana for a long time, you develop a one-on-one relationship with the Lord. So you become friends with the Lord. So you can talk to him, you can start conversation with him like a friend. Okay? So Lord will be the go-to guy whenever you have any problem, and he will start responding to you. Okay? Very good. So as always, we invoke the grace of Lord Ganesha whenever we do anything auspicious. Okay? Om Gananahan Tva Ganapativam Havaamahe Kavim Kavinamupamasravastamam ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्री महागणपतिमावाहयामि. Offer some akshata in the plate. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। We do now sankalpa. Why we do this? Okay. Om Namo Partha Samasta Duritakshaydvara Shri Parameshwara Prityartham Asmin Shubhadine Shubhamurte Atmanaha Manepsata Phala Kshemasthirya Ayurarogya Pratyartham Saumanasya Abhivrudyartham Jnana Vairagya Siddhyartham Vidya Vinaya Praptyartham Shri Sadguru Prasada Siddhyartham यथा ज्ञानेन यथा मेदित उपचार द्रव्यैः ध्यान वाहनादि परम पूज्य श्री गुरुदेवानां श्री चिन्मयानंद स्वामिनां पादुका पूजां करिष्ये। Just sanctify both inside and outside. अपवित्र पवित्रो वा तदावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम् पूर्वे घण्टारवं तत्र देवताह्वानलक्षणम्। Now we'll do the way you are going to participate in the puja. For every step we are going to offer one shloka from Guru Stotram, and that we will chant together. Okay? And the rest of the time you must keep it quiet. Okay? That will avahanam. That means we invite him. Akhanda mandalakaram vyaptam yena characharam तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। We offer him a seat, asanam. Ajnanatimirandasya ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। Wash his feet, padyam. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Gurudeva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha। Om Shri Chinmaya Sadgurave Namaha। Padayoho Padyam Samarpayami। Wash his hands. Arkyam. Thavaram Jangamam Vyaptam Yatkinchit Sacharacharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha। Om Shri Chinmaya Sadgurave Namaha। Arkyam Samarpayami। Now we offer him a drink. Achamanam. Chinmayam yapi yat sarvam trailokyam sacharacharam tatpadam darshitam yena tasmai Shri Gurave Namaha। Om Shri Chinmaya Sadgurave Namaha। Achamaneyam samarpayami। Bath, snanam. Sarvashruti Siddharatna Virajita Padambujaha Vedanta Suryoyaha Tasmai Shri Gurave
समर्पयामि। I offer clothes, vastram. Chaitanya Shaswata Shantah Vyomadito Niranjanah Indunada Kalatitah Tasmai Shri Gurave Namah। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। वस्त्रोपार्थे अक्षतां समर्पयामि। यज्ञोपवीतम् ज्ञानशक्ति समारूढः विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। गंधम, सैंडलवुड पेस्ट एक्सेट्रा। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। चंदनं समर्पयामि। नानाविध परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। हल्दी कुंकुम एक्सेट्रा। पुष्पम फ्लावर्स। शोषणं भवसिन्धोषः ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। तथा कालोद्भव नानाविध पुष्पाणि समर्पयामि। Now we'll do Stotra Nama, 108 names. You say that for every name when I say Namaha, offer flower or petal of that. Keep that flower. Om Ajaya Namaha, Om Avyayaya Namaha, Om Avinashine Namaha, ओम अचिंत्याय नमः। ओम प्रमेयाय नमः। ओम अद्वितीयाय नमः। ओम अनिकेताय नमः। ओम अनुशासनप्रियाय नमः। ओम अंतःसाक्षिणे नमः। ओम अंतर्यामिने नमः। ओम आनंदाय नमः। ओम आत्मस्वरूपाय नमः। ओम आंग्लभाषा विदुत्तमाय नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम उदार हृदयाय नमः। ओम उत्साहवर्धकाय नमः। ओम एकस्मै नमः। ओम ओंकारविदे नमः। ओम करुणासागराय नमः। ओम कर्मपरायणाय नमः। ओम कालातीताय नमः। ओम कैवल्यस्वरूपाय नमः। ओम कृतात्मने नमः। ओम कृतकृत्याय नमः। ओम गीताज्ञानैर्य प्रचारकाय नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुणातीताय नमः। ओम ग्रंथकृते नमः। ओम चिन्मयाय नमः। ओम छिन्न संशयाय नमः। ओम जगदात्मने नमः। ओम जगत्साक्षिणे नमः। ओम जनप्रियाय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम जीवब्रह्मैक्यविदे नमः। ओम जीवन्मुक्ताय नमः। ओम जीर्णमन्दिरोद्धारकाय नमः। ओम तपोवनशिष्याय नमः। ओम तपस्विने नमः। ओम तापनाशनाय नमः। ओम तीर्थस्वरूपाय नमः।
ओम तेजस्विने नमः। ओम देहातीताय नमः। ओम द्वन्द्वातीताय नमः। ओम दृढ़निश्चयाय नमः। ओम धर्म संस्थापकाय नमः। ओम धीमते नमः। ओम धीराय नमः। ओम धैर्यप्रदाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम निजानंदाय नमः। ओम निरपेक्षाय नमः। ओम निस्पृहाय नमः। ओम निरुपमाय नमः। ओम निर्विकल्पाय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम परमाय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम पावनाय नमः। ओम पावकाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम प्रसन्नात्मने नमः। ओम कलाशक्तिरहिताय नमः। ओम बहुभक्ताय नमः। ओम बन्धमोचकाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठाय नमः। ओम ब्रह्मपराय नमः। ओम भयनाशनाय नमः। ओम भारतगौरवाय नमः। ओम भूमने नमः। ओम महावाक्योपदेशकाय नमः। ओम महर्षे नमः। ओम मधुरस्वभावाय नमः। ओम मनोहराय नमः। ओम महात्मने नमः। ओम मेधाविने नमः। ओम यतात्मने नमः। ओम यज्ञकृते नमः। ओम लोकप्रसिद्धाय नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम विभवे नमः। ओम विनोदप्रियाय नमः। ओम विनयशीलाय नमः। ओम वीतरागाय नमः। ओम वेदांतवेद्याय नमः। ओम शांताय नमः। ओम शांतिप्रदाय नमः। ओम शास्त्रोद्धारकाय नमः। ओम शुद्धसत्वाय नमः। ओम श्रुतिपारकाय नमः। ओम श्रोत्रियाय नमः। ओम सन्यासिने नमः। ओम समबुद्धये नमः। ओम सच्चिदानंदाय नमः। ओम सर्वहितचिन्तकाय नमः। ओम सत्यसंकल्पाय नमः। ओम संतुष्टाय नमः। ओम साधवे नमः। ओम सुमनसे नमः। ओम सुहृदे नमः। ओम स्वयं ज्योतिषे नमः। ओम स्थितप्रज्ञाय नमः। ओम क्षमाशीलाय नमः। ओम ज्ञानमूर्तये नमः। ओम ज्ञानयोगिने नमः। ओम ज्ञानतृप्ताय नमः। ओम नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपाय नमः। ओम चिन्मय सद्गुरवे नमः। ऑफर धूपम इंसेंस। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। धूपमाघ्रापयामि। Just offer. Okay, we'll offer a lamp deepam. Jagannatha Shri Jagannatha
मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। दीपं संदर्शयामि। We'll offer Naivedyam or Bhoga food to the Lord. Guru Radhishya Guru Paramadaivatam Guru Parakaram Nasti Tasmai Shri Gurave Namah. Om Shri Chinmaya Sadgurave Namah. महानैवेद्यं निवेदयामि सत्यं वर्तेन करिष्यामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ध्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा। We offer mouth freshener called Tambulam. Om Shri Chinmaya Sadgurave Namaha. Mukhavasanaarthe Tambulam Namaskayami. Offer Dakshina. Om Shri Chinmaya Sadgurave Namaha. Suvarna Pushpa Dakshinam Samarpayami. We'll do Arati. Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandhushcha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Jatinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. You can stand up for Arati. आरति श्री चिन्मय सद्गुरु की दिव्य रूप मूर्ति करुणा की। आरति सद्गुरु की चरणों में उनके शांति समाए। शरणागत की भ्रांति मिटाए। पाप ताप संताप हरण की। आरति श्री चिन्मय सद्गुरु की। आरति सद्गुरु की।
वेदोपनिषद गीता को गाया, धर्म सनातन फिर से जगाया। शुद्ध नीति प्रीति शंकर की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। सिद्धवाणी की तपोभूमि में नित्य विराजे गुरु हमारे। भक्त हृदयानंद शोध की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, दिव्य रूप मूर्ति करुणा की, आरती सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। We do mantra pushpam now, okay? So that is offering the flower with a Veda mantra, and then at the end, you all will be coming here and offering the flower. It is all the opportunity, the kids before going to the class, and then the adults will finally come here, offer the flowers, and receive blessings. Okay? Sridharji will join me in chanting mantra pushpam. Everybody will go. योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति।
आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुतावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। Everybody can have a seat. We'll do Pradakshina Namaskara. We'll do just like this. Okay? Hello, everybody. Clockwise, huh? यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव सर्वपापहरो भव। Chant Kayena Vacha, okay? Kayena Vacha Manasendriyeva Buddhyatmana va Prakrite Swabhava Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narayanaayeti Samarpayami Narayanaayeti Samarpayami. You all will be coming in a minute, okay? Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. With your right hand. Om Namah Shivaya.